السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة ديجا شانيل، اليوم إن شاء الله غنخدم معكم لا لوسون ديال لي زومونيم. هنايا اومونيم، ولكن مع لي عندنا في لو بلوريال، عندنا هنايا لا ليزون كنقراوها لي زومونيم. الوغ غنشوفو غير البعض منهم. غنخدم معكم ان شاء الله، غنشرحو كل واحد على حده. عندنا سي، غادي نشوفو شنو كتعني لنا سي وامتى كنستخدموها في الجمله. سي عندنا سون اي سون. الوغ اشنو هما لي زومونيم؟ لي زومونيم سون دي مو، يعني هما سون دي مو، هما كلمات. Les homonymes sont des mots, كلمات qui se prononcent de la même manière، يعني كنطقوهم بنفس النطق mais ne s'écrivent pas de la même façon. Les homonymes هما الكلمات اللي عندهم نفس النطق، كيتنطقوا بنفس النطق ولكن ما عندهمش la même orthographe ولا لا ميم اكريتور، يعني كان في النطق ديالهم راه بحال ولكن في الكتابه ما كنكتبوهمش بحال وما عندهمش نفس المعنى. ني ils n'ont pas ni le même sens يعني المعنى، ني la même orthographe، ما عندهم لا نفس المعنى ولا نفس الكتابه. هنايا غنشوفوا عندنا سي، عندنا C et C sont des homonymes. إلا سمعتوا معايا راه عندهم نفس النطق. C كتكتب C E S S E S، C S E S، C S apostrophe E S T. عندهم نفس النطق ولكن راه ما عندهمش نفس الكتابة كما كتشوفوا معنا. alors هاد لي 3 مو sont des homonymes. alors غنشوفوا معنا في الاول سي avec اس او اس. هاد سي شنو هي؟ هاد سي عندنا في الفرنسيه est un déterminant، يعني هي من بين لي ديتيرمينون بوسيسيف. لي ديتيرمينون بوسيسيف اللي عندنا منهم بزاف ان شاء الله، غادي نديرو في فيديو اخر. c'est un déterminant possessif، c'est le pluriel de ça et son. alors les déterminants possessifs عندنا ما تا sa، mon ton son، mes tes c'est، notre votre leur. alors هاد ça son le pluriel ديالهم هو c'est. alors c'est est un déterminant possessif ou le pluriel de ça et son، يعني ça إلا غنحولوها le pluriel الجمع كتولي c'est. la même chose pour son، le pluriel ديال son هو c'est. عندنا هنايا un exemple مثال، ses habits، ses amis. هاد ses amis إلا غنكتبوها في غنحولوها للسينغولي ديالها نقولو son، غنكتبو son ami، وهنايا غنحيدو اس دو بلوريال. alors son ami، ses amis في لو بلوريال هي ses amis. alors le pluriel ديال son au ça هي c'est. alors c'est un déterminant possessif et le pluriel de ça est son. بالنسبة ل C avec SES هي تاهي c'est un déterminant ولكن ماشي possessif، c'est un déterminant démonstratif. alors les déterminants اللي هما sont des petits mots qui sont placés devant un mot. لي ديتيرمينون عندنا بزاف ديال الانواع، غادي نخصو لهم ان شاء الله واحد الدرس بوحدهم. عندنا لي ديتيرمينون بوسيسيف، لي ديتيرمينون ديمونستراتيف. alors c'est un déterminant démonstratif. les déterminants démonstratifs عندنا ce, cette et cette.
et c'est. Alors c'est هي déterminant démonstratif وهي le pluriel ديال ce, cette et cette. يعني هادو بربعة بيهم ce sont des déterminants démonstratifs. Ou c'est avec SES, c'est le pluriel de ce et cette. Un exemple, c'est veste, c'est manteau. Alors, c'est manteau, le singulier ديالها هو ce manteau. Le pluriel, c'est manteau. Alors, c'est le pluriel de ce, de ce et cette. Non, c'est avec S apostrophe EST. On écrit c'est quand on peut le remplacer par cela et. On a remplacer c'est cela est. C'est votre foulard. Cela est. Cela est votre foulard. باش نكتبوا هاد cela est كنختصروها في c'est. Cela est votre foulard. C'est votre foulard. عندنا son et son. Alors son et son إلا كتسمعوني راه كتنطق بنفس النطق ولكن هنا ما عندهمش la même écriture, la même orthographe ni le même sens. Alors son مكتوب عندنا ب T S O N T son S O N. Alors les son et son sont des homonymes. Alors غادي نشوفوا l'homonyme son. شنو كنعنيو بالصون؟ هاد son avec T est la troisième personne du pluriel du verbe être au présent de l'indicatif. Alors, son avec T est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. La conjugaison, le verbe être, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont avec T. Elles sont. Alors, sont, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. On peut le remplacer par était. Était, ouais, le verbe être à l'imparfait. Et seront. Seront, c'est le verbe être au futur. ونمشيو للهومونيم الاخير اللي غندير معكم هو son. Son avec SON. شنو كنعنيو بالson avec SON؟ c'est un déterminant possessif. انا قلت لكم عندنا ما تا سا مون طون son. هادو كلهم ce sont des déterminants possessifs. Alors son on peut le remplacer par mon étant. Il y a son, c'est un déterminant possessif. نقدروا نعوضوه ولا نقدروا نكتبوا في بلاصتو mon ولا ton. يعني كنقدروا mon et ton حتى هما sont des déterminants. Exemple, son manteau, mon manteau, ton manteau. Alors, les trois mots sont des déterminants possessifs. Alors, نتمنى أن الدرس ديال اليوم يكون يعني بسطو شي شوية. كاينين بزاف ديال لي زومونيم أنا درت معكم اليوم غير هادو. يعني راه ضروري جدا جدا أننا نعرفوا إمتى نستخدموا l'homonyme son et son وإمتى كل يعني واخا كنطقوهم راه بعض المرات فاش كنبغيو نكتبوا ليكسبريسيون ايكريت كنحيروا يعني كنتلفوا واش غنديروا son avec T ولا son avec ON. يعني ضروري نفرقوا بيناتهم وإمتى كنستخدموه في لا فراز. غندير واحد ليكزيرسيس باش تفهموا اكثر.
نتمنى انكم تبقاو معايا حتى الاخير وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، ونتمنى دائما نكون عند حسن الظن ديالكم. اذا كما قلت لكم غندوزو للتطبيق ديال ليكزارسيس مي قبل غادي نقول لكم الصون امتى كنستعملوها في لافراز. يعني الصون كنديروها devant un nom حيت هي سي ان ديتيرمينون كنديروها قبل un nom. Son avec T c'est le verbe être. Alors son نديروها من بعد un sujet بحال il avec S ou la elle avec S حيت هنا عندنا le verbe être conjugué à la troisième personne. Ça veut dire il avec S ou bien elle avec S. Ou par exemple les élèves c'est un sujet, les élèves au pluriel. Alors on peut remplacer les élèves par il avec S. Alors les élèves sont dans la classe. Alors on a sont avec T. Un exercice, نقرا لكم la consigne, recopie et complète avec son ou son. Alors عندنا هنايا ما غنديروش كامل، غنختار غير بين هاد لي فراز هادو باش ما نطولش عليكم في الفيديو. alors عندنا لا بروميير فراز la princesse a cassé son miroir. alors شنو هنايا شنو غنديرو، واش son ولا son؟ la princesse a cassé son miroir. خصنا نشوفوا الكلمه اللي من بعد شنو هي. miroir كنشوفوا الكلمه اللي من بعد والكلمه اللي من قبل. alors عندنا هنايا miroir c'est un nom. alors a cassé son miroir. عندنا هنايا عندنا le sujet c'est la princesse. عندنا déjà le verbe، عندنا le verbe casser au passé composé. alors غادي نديرو son le déterminant. alors عندنا miroir c'est un nom. alors غنديرو son avec on son miroir. ندوزو لا فراز الاخرى بالزربه باش ما نطولش عليكم. les arbres هنا عندنا le sujet. les arbres c'est un sujet. on peut remplacer يعني نقدروا نعوضوا هاد les arbres ب il avec s. alors les arbres sont déjà en fleurs. alors عندنا هنايا le sujet. alors غادي نديرو son avec T. le verbe être sont déjà en fleurs. une autre phrase, Samir est déjà dans son lit, son cartable et son manteau sont sur la table. alors Samir est déjà dans son lit. alors عندنا lit le lit. هنا lit c'est يعني سرير. lit c'est un nom. alors devant le nom كيكون عندنا un déterminant. alors غادي نديرو son avec son son lit. cartable la même chose, cartable c'est un nom. alors غنديرو son avec son. et son manteau la même chose, manteau c'est un nom. alors son sont sur la table. alors هادو كلهم alors إلا جمعنا son lit son cartable et son manteau هنا غنديرو son sur la table يعني كاينين فوق الطبلة. alors غادي هنايا غادي نديرو le verbe être à la troisième personne du pluriel. sont sur la table. نتمنى نكون بسطت لكم هذا الدرس، وما تنساوش تفعلوا الجرس، وبحال ديما لايك وكومنتير. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وتبقاو على خير. بسلامه.